محمود الذي الحمد لله رب العالمين أمر بالصلاة فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أحمده حق حمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادات متنوعة، منها الصلاة والصيام والقيام والزكاة والصدقات والحج، ومنها قراءة القرآن الكريم وذكر الله عز وجل وغير ذلك. وإن الصلاة لأعظم هذه العبادات وأكثرها ثوابا وأعظمها خطرا، وله ثواب كثير وبركة واسعة وفوائد ومنافع كثيرة. من هذه الفوائد والمنافع والبركات أن الله تبارك وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. عباد الله، إن أداء الصلوات في المساجد أمر يحبه الله تعالى، وقد امتدح الله الذين يؤدون الصلوات في المساجد ويعمرونها بأنواع العبادات المختلفة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فيا عباد الله قد من الله تعالى عليكم بهذا المسجد الجامع فعمروها بالصلوات الخمس وبالنوافل وغيرها من الدروس والمواعظ وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله عز وجل وتعليم الناس ما ينفعهم من أمور دينهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. إذا بيغدا ونا بيغدا سيا بيغيلنا بيغدا سمبيدي بيغدا سمانري جا ونا مبا سوبنيما سانسالري ني بوسو ونا ميلا ميا تبوسي بوسرا لا تيري بوسرا تيرا نتوين زانزانا لا تيمو سوبر بوسرا لا يانا سوما نو ونا تودو دانير بيغدا ونا يسوي دا ونا يدواو دا ونا يسيسو دا ونا wẽnnaam neema sẽn ya yalngo la wẽnnaam segl sõng sẽn yaa kãsenga tõnd n yemsa zugu d maanda kaset tɩ wẽnnaam yaa yebre lagm n tarka ne wẽnd ye la le maan kaset t'a Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam t'a ya wẽnnaam yamba ya wẽnnaam tɩ-tʋʋma tɩ d kot wẽnnaam pʋʋsg la tɩlgre la yʋlsg la barka la neema sẽn ka saabo n na n kõ nabiyaam kãnga ne zak rãmb la sahars la yagense la lislaam ninsb sẽn na n wa bãmb loogr poore n na n yib tẽeg tɩrg rãmba la b na n tik bãmb tikr sẽn manege hal n na n tʋg n tã dĩin dolb daare wãnde fãa loogr poore yaa yãmba lislaam zãma sẽn yaa d mabirapa la b bi-pʋgse bãng d sɩd la hakɩɩk pʋgẽ ad wẽnnaam naana tõndo tũudmã yĩnga wẽnnaam naaned lame tɩ d yik n tũ wã ne zẽkr naab sẽn yeele tɩ wẽnnaam pa naan zĩn-dãmba la a naana dẽn-biisi rãnd ya tũudmã yen-tãag yĩnga yẽ wẽnnaam barat rɩɩbo nebã nengẽ a leb n pa kosba tɩ b rɩlga ye bd yaa wẽnnaam yẽnda la rɩlgda yẽ wẽnnaam la kõta yẽ wẽnnaam la pãn soaba tɩ wẽnnaam naaned lame tɩ d yik n tũ wã n saka saglsã la d basa sẽn gɩlgã la wẽnnaam leb n boome tɩ tũudmã ya yɛl kõbg toor-toore la wẽnnaam tũudum yen tũudmã ya tũud kõbg toor-toore bɩa pʋgẽ pʋʋsgo nolweere zaka hegimdu Qur'an karango sãna maanego zikr dãmba rʋgem tõngre la zẽng n barenda rẽnd tũudmã tʋʋma a yaa wʋsgo la tũudmã pʋgẽ tũudm sẽn tʋg n yɩɩd ne zeslem tũudm sẽn tɩ yaa kãsenga wẽnnaam sẽn tʋg n nong n tʋg n yɩɩda la d yɩɩd ne yel-sõmde wẽnnaam sẽn keng n tʋg n yɩɩda ad yaa pʋʋsgã tɩd wẽnnaam kenga pʋʋsgã yelle wẽnnaam zẽka pʋʋsgã yelle tɩ pʋʋsgã yaa tũudm ning me n tar yel-sõm kãsenga la a leb n tar n nafa sẽn yalme la bark sẽn ya wʋsgo la neemã kõbg toor-toore ned sã n sakd n pʋʋsdẽ yaa tɩ wẽnnaam yaooda a soaba wẽnnaam maanda soab barka wẽnd maanda soab segl sõngo wẽnd kõta a soaba neemã la nafa kõbg toor-toore yĩngã vakãensã pʋgẽ pipi ya wẽnnaam sẽn kõ vẽelme n wilgi tɩ sɩd la hakɩɩka ad mumin dãmb paam tɩlgre mumin dãmb ninsba n yõgend b yĩnsi la b faagd b mense pʋʋsg pʋgẽ yẽl tɩ vẽelem n wilgd mosã tɩ pʋʋsdbã yaa yõgd n yĩns rãmb n pʋʋsd wã rãmba tɩlgd beene bãmba rãmba wẽne tɩlgd fãa gilli ra ned sã n dat tɩlgre
ned sãn dat zu-noogo ned sãn dat lahorem dũni ka la alkiyooma bɩ tɩ yẽ pʋʋsga tɩrga a maag n meng n pʋʋsde yʋgdga yĩnga n faara meng wʋk n wẽnnaam pʋʋsga pʋgẽ tɩ wẽnnaam na n tɩlg la dũni ka la alkiyooma wẽnnaam na n kɩɩsa la ne zu-noog rãmb sʋka wẽne kɩtd fãa yɩ zu-noog rãmba pʋʋsga bibi yõor la woto pʋʋsga yõoda yiib soaba bee ne zẽgr na d yeelame yaa tɩ sɩd la hakɩɩka a leb n na n ne ninsaala t'a yaa halʋʋre tɩ halʋʋr maana yaa tɩ ninsaal yaa ned ninga tɩ toog sã n ta a yaa rabɛɛmã a yɛɛsdame a bee sũ-sãams pʋgẽ la yɩɩr pʋgẽ noog me sã n paama a lebgda beer soaba a para tɩ sae a para tɩ woowe a para tɩ loog n basa ye rẽnd ninsaal rogdame tɩ sɩfa kãngã beene yaa ne tɩ toog sã n paama a lebgda rabɛɛmã a pa tar sugr ye yaa sũ-sãamse yaa yɩɩre yaa zabd ne nebã tõe n zabd ne wẽnnaam menga tɩ noog me sã n paama a rat n pĩig ne soaba yembre pa rat n yãk n kõ nebã taabe a lebgda beer soaba rẽ ned fãa tara sɩfa kãngã illa almusallin sã n pa pʋʋsdba rẽnd yaa pʋʋsd ninsba n yãs selle n tẽegr pʋʋsga tɩrga la baoogr pʋʋsgã amma nin-kãense rãmbã yẽ wẽnnaam yɩlga bãmba rãmba wẽnnaam yɩlga b sũyã n pɛka tɩ toog sã n paamba la ba lebg b sũur dãmba rɩkd yɛla n kõt wẽnnaam n yard n sak ded wẽnnaam sẽn kʋr n doglba pa yɩɩre pa sũ-sãamse pa rabɩemdo noog me sã n leb n taba la b n pʋʋsd wẽnnaam barka n dɩk neemã wã naf b mense la d yãk n naf nebã taab kɔ rẽnd pʋʋsdbã bãmb sɩfa la wotone kɔ rẽnd pʋʋsga yɩlgda neda n yiis beero la rabeem la yɛɛsa n basa soaba t'a lebg nin-sõngo bala ninsaal me sõs maanega a sã n pa be sũ-noog pʋgẽ a be sũ-sãams pʋgẽ a sã n ka toog pʋgẽ a be noog pʋgẽ rẽnd ned nins yaa pʋʋsda wẽnnaam lokda la lokr sẽn be neemã ne t'a sã n be alhaal noog pʋgẽ la a sẽn pʋʋsd wẽnnaam barka la a kɩdemde yãkda neemã wã kõ tɩ n pʋ tɩ ta nebã taaba a sã n be toog pʋgẽ me la a sẽn maan sugr wẽnnaam yĩnga n dɩk yella n kõ wẽnnaam kɔ la a ma zẽng n pa pʋʋsda a pa tõe n paam neemã kãngã kɔ zẽng n pa pʋʋsda yaa rabɛɛmã yaa yĩir soaba yaa yɛɛsa yaa beer soaba wẽna maan fãa gilla segb sõngo pʋʋsga yõor sẽn na n paas tãabã soaba zẽkr daa wilga beene yaa tɩ d tẽeg pʋʋsga tɩrga tẽege pʋʋsga tɩrga ad pʋʋs ya tũudum la ninga n lebgd gõngo a lebgda baryeere n tug tʋʋm yoodo la tʋm kɩt zãagd yamba a maana ned sã n yaa pʋʋsda t'a pʋʋsga manegdame tɩ wẽnnaam sak n deega pʋʋsga na n nafa soaba pʋʋsga meng n na n kɩtga soaba n tus sã ne tʋm kɩt la tʋʋm yoor kɔ rẽn kɩt ned n yaa pʋʋsda t'a pʋʋsg reegde pʋʋsga meng na n zãagda ne lagmendaare pʋʋsga na n zãagda ne bɩdga rãmba pʋʋsga na n zãagda ne yoobo la tẽ-kãmsem la ziri tʋʋm la ziri goama pʋʋsga na n zãagda ne rɩba pʋʋsga na n zãagda ne wẽn-pʋʋsem rẽnd pa pʋʋsda la be ning sẽn na n pʋʋse la yɩ tʋg yoye wala tʋg zĩye wala tʋg maan wẽnge ned sã n pʋʋsd la a tʋʋm tʋʋm yoodo rẽnda pʋʋsgã pa reegdo bara pʋʋsga sã n deegame n sa pʋʋsga meng na n gɩdg yẽ tʋʋm kɩda tʋʋm yoor kɔ la wilgda mosã wa zamaana sẽn nig sãam yaa tɩ tʋʋm beela rãmb leb wʋsgo tɩ wẽn-kɩɩsã ba leb tɩ sãanga leb wʋsgo d sokda d mens pʋʋsdba bɩ sã n da mikame tɩ pʋʋsdba sõor yaa wʋsg zãma wã pʋgẽ tɩ pʋʋsga reegdame bãng tɩ pʋʋsga na n gɩdga bãmb ne tʋʋm kɩtɩ la tʋʋm yoor kɔ dẽn pʋʋsg yaa tũudum n lebgda gõngo n zãagd yamba ne wẽn-kɩɩsgo n zãagd yamba ne zũ-nub rãn kʋbg toor-toore wẽna maan fãa gilla segl sõngo tɩ yõor sẽn na n le tɩ paas wa naas soaba n yɩ pʋʋsga yõ bɛd-bɛda pʋgẽ yaa tɩ pʋʋsg yaa tũudum la ninga n takd rɩtla la ad zɛka la bark n kõt yamba fo sã n pʋʋsde wẽnnaam na n tɩlg foogo a na n tɩlg la tagba kõmba laafɩ rɩɩbo zaka fo n dat neem n ning fãa wẽnnaam na n tɩlg f la bara wẽnnaam yeelame tɩ sagle zak rãmba tɩ b tɩ yẽ pʋʋsga tɩrga sagde pagba la kõmba ne pʋʋsga yelle maa wẽnnaam pa sok ned fãa rɩɩb yel kɔ rɩɩbã zaoog maa wẽnnaam yã me tɩ yẽ pʋʋsga tɩrg bala sã n tɩ yẽ pʋʋsga tɩrga maa wẽnnaam pʋlmame tɩ m na n tɩlg la b kɔ
la ba ne be ni won zoya ne san zo to windi wannan nan ba la ba ne wannan ba fo ji la ba ne ne san po wodi la sal da zakaram ni puso to fana ta ban po wodi wannan nan ti da ba ana ko bla lafi ko arzeka ko nema ko ba dudur ba me hinda tunika ne yoron nan to ba su dun so ba ya ta puso ya tudum kasan la ninga ti ne san tuda wannan yi da da so ba ya fi da sunu ba ma da ballo tunika la alkiyoba yawancin tusin yi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun bana ko kibare tiri we yam ni ka fa oronore lati morsan piyo beli ti fo so mo rapport dar fa noro nunu ringa rega de biya sak nan pa fo nyingan no subi da sahaba se ya ay banam pay ne da sur ko noro nu dar fa ren ko ne bani kan so zugo be noro ni la so ara banam pa zugo ti noro nu to ko da biya be ya da biya adiyo bidigin tare da wala wakatan mu'min fo sampo wakatan mu wannan ya fo fo zugo baram ko wala mo ha nto wonta wala zuma lo ko ran to wonta la asare fo sampo dum to zugo to ma fo so ko la asara wannan ya fi da lamko la asar ni maghrib soka fo sampo lo ki so wanne on pose maghrib to wannan ya fi no kan si maghrib ne sa soka fo sampo dum to mon po sa fo to wannan ya fi no kan ta sa fajir soka fajir ne safar soka wa haluma jarra den ne dan pour wakatan mu zunub kan ya sokko bar wannan yi da zunub ramba puso ne to fajir soka dan wannan ba ne fajir da sirap songo ren puso ayu da sandala woto ne kwa puso aparka sandala woto ne puso anema bede da sandala woto ne kwa den fo sa ya puso ya sabab fo nan ba ti da re ne fo nan ba zunubu la barka dunika la kiyom fo sa ya puso na yi sabab min man fo shiral songo yi no fo sura yi sara dendo la yaisa la nivin la bede zar fo ko fo sa ya ti puso re puso na le ga barrière fo no ki so soka puso na zar fo la za tu kiti fa gidni fo sa puude sa no zakaram ni puso ti puso ma to wannan rere wannan ma ne da sai songo wannan din ba fo ne zakaram fa gidni ne ma ko to tore fo sa puude ti puso rere de man gar puso asoma zunu ba den zini fo puso na yi da zunu baramba wannan na ya fa da fo dan wannan na fa gidni puso da ma ne fa gidni da sai songo ya ma wani yimse ban ti wat yirin puude yimi lebel tara ni makasana la lebel tara yor sem bedman per alquran ko wenna goma min pere la goma soyese ni bele ni siba sun turu wenna misa ko ndire sanzanga wara pa nan ko bur sama misa ko ya sekar na bi da mi tiye wenna ko sori tuban mi misawa la mana zeka tayi soma isaka tundu ko misani so ko ye wannan sun konsore to sai kiye wannan yuwa la man zikr damba in yibriye wannan la piriye wannan la piriye wannan ko misani so ko ne ba na watun tun wannan ne bi si arapa ti terapa ne ta me kiye daka rijal ne bi si arapa ne bi si mu'min haqiqan ba ne bi liglam haqiqan ba ne bi ni isba duni ba man bam shola yi wannan tun ko pus wakat santa ti commerce ti rasu ti zaki yelle wance tumle ni fa abaman bam shugula yi wannan tumbe ren bam ba hada duni shugula la bo misawa waton puude la ban zikr damba la nyakar zakram ko ren bam bala ni ni isba wannan sunna yobramba yabu somnum sun yi da tumbe me ko ya ni ni isba wannan sunna ti la ba ren ni han ba to yin gelin ba na teka wannan ni la fajile wannan libi la mayasa kisilla haji point
arbalnet musawa sampa ne be mu'min da be dan wannan fira me wingi ali mu'min da babala ya sud contre babala ya wannan yem somsa bala net misawa ati misir me aya ne nga yibu apibi ne nga ya hanan mi yiro yintana wala roba me ti hoto ye mebo do ye mebo la mebo yibu so ba yime la meba hakika musa ya tumni subhanahu tumni ra ko musa ya wannan yem sa nan wa tumni ra ko ye turu wannan yinda la meba hakika musa dan wannan me la musa ti ben met misawa samba ne la ko sidne wannan la ko sidne yawlum dare la lebe yana turar me puso yelle la lebe nyakar saka la ba zo samba wanda yin ha ne ba maran ba yi silla hakika wannan na kan abramba wannan kan rafa jilli da wannan ma ne fa jilla sai somo yan sa ya woto ya yamba ba san ni ramba ar wannan ma na yam ne ma kasanga ni wannan bullo kiyam ni mi hirkana ci arzu mi hiri zinin yam me so mo sirata ba ci rir wannan mi hore la suhir wannan mi hora yire ya bibi me ba yi me sa musa de ba yi be me ba musa yi me la tum la me raba ti yida den inanta la nidik panga ni wato ko wakato nuwa mi hirka na poe inanta la nidik panga ni me hinna ligidigi wala wazu mano la karandamba ti rapa pa nan karamne ko musa pa karamo ni kiyan la parme pa karamo inanta la nidik panga ti mi hirka na poe ayi qur'an karanziga la yisikir da man ziga inanta la nidik panga to izini hinan ti hidaba yamma tan wala de duniya la yamme zamana la saka mana yala yenir ko tawen no kontia ti wena mane shebal songo la wena sonya ni mi hira zabo la wena ni mi hira barakon koya ni ke ti nuro ziga nafsa ka fajili la yi barak ziga barak saka fajili la yi mana ziga nam mana saka fajili wana regra to somsa la yafu zunub ramba la zaka daraja barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons l'aide et secours. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, unique sans associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah vous récompense, qu'Allah soit satisfait de vous, qu'Allah vous bénisse. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Il dit dans le Nouveau Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Ce qui a pour sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne les demande pas une nourriture
je ne demande pas aussi qu'elle me nourrit. Car, en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le grand pourvoyeur, le grand donateur, celui qui est le tout-puissant. Alors, les actes d'adoration sont différentes, sont beaucoup, parmi lesquels il y a la prière, l'aumône obligatoire, le jeûne, le hajj, le fait de réciter le noble Coran, le fait de faire des invocations, etc. Et parmi ces actes d'adoration, l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus dangereux, le plus demandé aussi, le plus récompensé, c'est la prière. Donc la prière fait partie des actes d'adoration que Allah a demandé fortement. C'est l'acte qui est plus demandé et qui est plus récompensé aussi. C'est l'acte qui a beaucoup de récompenses, qui a beaucoup de valeurs et qui a beaucoup de bénédictions, qui a plusieurs salaires aussi. Parmi lesquels nous allons réciter quelques bénédictions de la prière pour nous encourager pour pratiquer la salat. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Nouveau Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ce qui a pour sens, bien heureux sont certes les croyants, ceux qui pratiquent la salat avec humble, c'est-à-dire que les croyants qui pratiquent la salat avec khushu', qui sont humbles dans la prière, qui se donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les bienheureux. Donc celui qui veut d'être heureux d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il s'attache à la prière. Donc la prière est une voie, est un moyen qui nous amène au bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Donc Allah dit ici que l'être humain, l'homme a été créé instable, inquiet. Lorsque le malheur le touche, il est avare, il se met en colère, il se fâche. Mais quand un bonheur l'arrive, il est avare, il est très refuseur, il n'est pas donné aux autres, sauf les prières, sauf ceux qui accomplissent la prière, sauf ceux qui pratiquent la prière, ceux qui sont sûrs, ceux qui sont constants dans la prière. Donc dans ce verset, notre Seigneur nous montre que lui-même, il nous a créés dans un caractéristique où nous sommes des paresseux, nous sommes des avares. Quand un malheur nous arrive, on a beaucoup de peur, nous sommes inquiets, on se met en colère. Et lorsque un bonheur nous arrive, malheureusement, on devient ingrat, on devient avare, on ne veut pas faire sortir pour donner les autres. Mais parmi nous, ceux qui pratiquent la salade normalement, conformément aux enseignements, Allah va le purifier. Allah va lui donner des valeurs qui va purifier son cœur et qui va le laver de forme que quand un malheur l'arrive, il va passer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un bonheur le touche aussi, il va bénéficier de ce bonheur et il va le partager avec les autres. Voilà comment la prière est un objet de purification, est un objet de la pureté. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqim as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc Allah dit ici, accomplis la salat. Il faut pratiquer la prière. En vérité, la prière vous préserve de la turcitude et du blâmable. Celui qui prie normalement, la prière va devenir comme une barrière
entre lui et les différents blâmables. Vous voyez comment, dans notre société, il y a beaucoup de malfaiteurs. Il y a beaucoup de mal dans la société. Mais, sans doute, si la plupart d'entre nous pratiquent la prière normalement et qu'Allah accepte ces prières, tous ces mots vont finir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc cela nous montre que la prière est un objet ici qu'on peut utiliser pour améliorer notre société, pour développer la société, pour combattre le mal et le malheur qui est dans notre société. Et quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Donc le Seigneur dit ici, commande à ta famille la salat. Et commande à ta famille la salat. C'est-à-dire que tes épouses et tes enfants, il faut les ordonner. Il faut les demander à pratiquer la salat. Nous ne te demandons pas de nous nourrir. C'est nous et c'est moi, Allah, qui veut te nourrir, toi et ta famille. Et la bonne fin est réservée pour le pieux. Dans ce noble verset, Allah nous montre clairement que celui qui veut une large subsistance, celui qui veut la bénédiction dans sa vie, que lui-même pratique la salat, qu'il partage avec sa famille, qu'il amène ses femmes, ses épouses, ses enfants, tous ceux qui ont devant lui, et les amène à la prière. Si toute la famille pratique la prière normalement, en observant bien ses enseignements, Allah subhanahu wa ta'ala va les bénir. Allah va leur donner beaucoup de valeurs et beaucoup de bénédictions. Le cinquièmement et le dernier, dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, dites-moi, si devant la porte d'un d'entre vous, s'il y a une rivière qui coule devant ta porte et que chaque jour tu te laves 5 fois dans cette rivière-là, est-ce qu'il aura un crasse ou une saleté dans ton corps? Le compagnon disait non. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, c'est comme la prière aussi. Si vous voyez que celui qui se lave 5 fois par jour, il n'aura aucune saleté dans son corps, la même chose, celui qui pratique, celui qui fait les 5 prières quotidiennes aussi, Allah va effacer ses péchés. Allah va lui pardonner. Il sera propre, il sera pur comme celui qui se lave 5 fois par jour. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Muhammad alayhi salatu wa salam nous montrent les valeurs et les bénédictions de la prière. Donc la prière nous donne beaucoup de bénédictions. La prière nous amène à être les bienheureux ici-bas et dans l'au-delà subhanahu wa ta'ala. La prière est un objet aussi qui nous purifie, qui fait sortir les caractéristiques mauvais telles que l'avarice, telles que la paresse, telles que l'inquiétude. La prière est un objet ici qui peut purifier, qui peut nettoyer, qui peut développer la société. Car ça sera une barrière entre les prières et entre des différents blâmables. La prière est un objet de l'augmentation de subsistance, est une voie aussi qui peut nous amener au beaucoup de bienfaits, au beaucoup de bonheur dans ces bas mondes et à l'au-delà. La prière est un objet ici aussi qui nous lave, et qui permet qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface nos différents péchés. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré les salaires et les récompenses et le grandeur aussi de ceux qui viennent pratiquer la salat dans des mosquées, notamment les hommes. Donc les hommes qui viennent à la mosquée pour pratiquer la salat et des autres actes d'adoration, Allah nous montre qu'il va les récompenser du bien. Allah les a loués
solennellement, parmi lesquels Allah dit dans le Nouveau Coran في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ce qui a pour sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de construire des mosquées et de les bien élever. Il a permis aussi que ces maisons, que ces mosquées sont des lieux où nous devons élever le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, où nous devons glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des lieux où il y a des hommes, il y a des vrais croyants, il y a des vrais musulmans qui adorent Allah dans ces mosquées et dans ces maisons. Ce sont des hommes, les vrais hommes, dont il n'y a aucune chose qui peut les empêcher de laisser l'adoration d'Allah. Que ce soit leurs affaires commerciales, que ce soit les affaires familiales, que ce soit les affaires sociales. Ils sont toujours attachés à la prière. Ce sont ceux qui font la prière, qui acquittent la zakat. Ils ont peur d'un jour où le cœur et les yeux seront bouleversés. Donc ils craignent ce jour-là. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, Allah va les récompenser mieux que leurs œuvres même. Mais Allah va les récompenser plus que ce qu'ils ont fait. Allah va les pardonner. Allah va les nourrir. Allah va leur donner beaucoup de subsistances dont vous ne pouvez pas compter. Allah dit aussi dans le Nouveau Coran, إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ce qui a pour sens que seuls ceux qui peuplent les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, seuls ceux qui peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient au jour dernier, qui acquittent la zakat et qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, c'est là, Allah va le récompenser, Allah va le guider. Et Hassan Yakour Minel Muhtadi, certainement, Allah va les placer parmi les guidés, parmi ceux qu'il les a guidés vers le droit chemin. Donc voilà comment Allah nous montre dans ce noble Coran les salaires et les récompenses des hommes qui viennent dans des mosquées pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour élever le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pratiquer la salat, pour faire des différentes invocations le matin et le soir, pour se procher à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ceux qui peuplent les maisons et les mosquées d'Allah, qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, et qui acquittent les zakat aussi pour le bénéfice des autres. C'est aussi qui ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, on dit par la grâce d'Allah, vous les gens de certains quartiers, Allah vous a gracié aujourd'hui, Allah vous a favorisé aujourd'hui par cette mosquée de Jum'ah, dans laquelle vous allez se regrouper pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous invite, je vous appelle à mieux peupler cette mosquée, à mieux construire cette mosquée. Parce que la construction d'une mosquée a deux formes. La première forme, c'est le fait de construire la maison comme ça. Mais la deuxième construction, c'est les actes d'adoration que font les adorateurs dans des mosquées. Et c'est ça même qui est le grand but des mosquées. Donc c'est à nous maintenant de construire cette maison avec les prières. Notamment, les hommes doivent venir dans la mosquée quotidiennement, obligatoirement, pour pratiquer
les 5 prières. On doit construire cette mosquée avec des prêches, avec des enseignements, avec des formations islamiques, pour donner des chances aux plus âgés, aux hommes, aux femmes et aux petits aussi. On doit publier cette mosquée aussi par des invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le récit de nombreux Corans, etc. Donc c'est une grâce d'Allah pour vous. Donc c'est à vous maintenant de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce de cette mosquée et de donner des preuves qui montrent que vous êtes satisfait et vous êtes content d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a offert cette mosquée qui va être comme une lumière pour ce quartier, qui va être comme un centre qui va regrouper de différents hommes qui viennent de différentes localités pour apprendre l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions et d'effacer nos péchés et d'élever nos rangs. Ô Seigneur, donne-nous belle part d'ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous contre l'affaire au jour dernier. Ô Seigneur, accepte et exauce nos invocations, pardonne-nous, élève nos rangs. Donne le côté où on a mis tout voilà pangala namala sihlma, tu vois na mal fa gila sur son nom, on a réglé tout le monde, on y a fait ce nouveau bramba, elle a wonna 5 daraja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا ريغرة تبرما وانا يافر سنوب رمبا لوانا سنك دارجة وانا باهر فاجي بسر صنو النبي نسي بهي كيان ستنهي ربا ميبا وانا يوب رمبا لوانا سيسكوب ميزاني لوانا باس باركة لوانا سنك بدارجة نبو نبنا ومير بوم تونا وانا ريغرة تبرما لوانا ما نغفي مدونيكا لا تمنع الآخر لوانا باس بركة كنت منكم زمان فاجي وانا ما زمان بركة وانا ما زمان بركة زمان تو دامبا وانا دوبا وانا قولبا وانا صنبا زمان زابو زمان ديبا وانا كور دبري زمان ديب وانا كور دبري زمان ديب وانا كور دبري الدين تو دامبا وانا بعد شغل صنو وانا تيرب تيرا وانا ما بركة وانا سيسو ميزان كوبا دين تين بفاجي وانا ياويا وانا ما نيما وانا باسي بركة يمكن سمسر ويا سمسان تقول وينو كونتبا وانا باس بلافي وانا سمبني تولما وانا باس بانيري شينا سمه يا باوربا تليغ باوربا يا بان باوربا يا نيما كوبوتو تور باوربا وانا بيتسي تول سمو كويا وانا بيتسي مرادو كويا وانا بارك فيما وانا تابن دينا كوين وانا سمو دينا تو كوين وانا ماني فاجي بسيو سمو نيرو تول سمني وانا مني وانا بيتسو تول سمو كوان يا دونيكا ني مرادي وانا بيتسو كوان يا الله هر مرادو وانا بيتسو كوان نيرفا هان لوزو بونغولو ني وين تي الله هر مصيبه دونيكا ني مصيبه وانا كوغل غصبا وانا سان غصب ني وين وانا ماني فاجي بسيو سمو وانا با ساكا na barka وانا سيمسي تابا وانا كيتي نون تابو نامينا وانا كيتي يغري نورا زيغا يامبي ساكا بازانيكا لا يامزي سكوبو توتوري كوتا وانا كيتي زيغا يي كارمبوكو لا بانغري لا نيما كوبو توتور زيغا وانا ماني فاجي بسيو سمو وانا ماني فاجي لا barka. اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.